your time to watch SBN South Bengal News, news about truth. নমস্কার, আমি মন রয়েছি আপনাদের সাথে। আপনারা দেখছেন সাউথ বেঙ্গল নিউজ। 26শে এপ্রিল সপ্তম দফার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে পশ্চিম বর্ধমান জেলার 9টি বিধানসভা কেন্দ্রে। নির্বাচন কমিশনের নির্দেশে 72 ঘন্টা আগে 23শে এপ্রিল সমাপ্ত হবে নির্বাচনী প্রচারের প্রায় শেষ লগ্নে বৃহস্পতিবার আসানসোল সেন্ট্রাল স্টেডিয়ামে দলীয় প্রার্থী মলয় ঘটক এবং বিধান উপাধ্যায়ের সমর্থনে এক জনসভায় বক্তব্য রাখেন তৃণমূল নেত্রী মমতা ব্যানার্জি। করলে যদি ভোট হয়ে যায় তাহলে তো হতোই। সব এসপি চেঞ্জ করে দিয়েছে, অনেক ডিএম চেঞ্জ করে দিয়েছে, অনেক পুলিশ চেঞ্জ করে দিয়েছে। বিজেপি মার্কা দেখে দেখে নিয়েছে যাতে বিজেপির হয়ে কাজ করে। আমরাও ক্ষমতায় থাকবো, তৃণমূল কংগ্রেস বাংলায় ক্ষমতায় থাকবে, বিজেপি বাংলায় আসবে না। আমরা চাই বাংলা বাংলায় থাক, বাংলা বাংলার মতো কাজ করবে। আমরাও টোটালটা নজরে রাখছি, মানুষ কিভাবে ভোট দিতে পারছে, কিভাবে পারছে না। আর কে কে অতি দালালি করে বিজেপিকে দখল করিয়ে দিচ্ছেন সেদিকেও কিন্তু আমাদের নজর আছে। নজর অন্য দলেরও থাকতে পারে, নজর আমাদেরও আছে, এতে আমি ভয় পাই না। তাই আপনাদের বলবো, আগামী দিনে ভোটটা দেবেন তো তৃণমূলকে। ভাইয়া लोकसभा तो बोले हाँ देवो, बोले तो दौनी नहीं दिया आप लोगों ने, नहीं दिया। लोकसभा इलेक्शन में आप लोगों ने वादा किया था, नहीं दिया। लेकिन विधानसभा में अगर नहीं दोगे तो सबसे ज्यादा खतरा आप लोगों को ही होगा। आपका इंडस्ट्री बंद हो जाएगा तो बीजेपी आपको देखने नहीं आएगा और तृणमूल कांग्रेस ही देखेगा। और मलय घटक ही लड़ेगा और मानिक उपाध्याय लड़ेगा। हमारा जो है वो लोग लड़ेगा, ये लोग नहीं लड़ेगा, ये भागेगा। আপনারা দেখেছেন সেদিনকে প্রধানমন্ত্রী মিটিং করতে এসেছিল আসানসোলে। আমি শুনলাম, আমি জানি না সত্যি কিনা, সাংবাদিক বন্ধুরা ভুল হলে আমায় ধরিয়ে দেবেন। ওখানে নজরুল ইসলামের একটা ছবি ছিল, সেই ছবিটাকে নাকি সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল। কেন? নজরুল ইসলাম বাংলাদেশের জাতীয় কবি, আর ওনার জন্ম কিন্তু বাংলায়। উনি চুরুলিয়ায় জন্মগ্রহণ করেছেন। নজরুল ইসলামের নামে আমরা ইউনিভার্সিটি করে দিয়েছি, নজরুল ইসলামের নামে অন্ডাল এয়ারপোর্ট করেছি। আর এই অন্ডাল এয়ারপোর্ট আগামী 2 বছরের মধ্যে ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট হয়ে যাবে। আমরা অনেক টাকা দিয়েছি, খরচা করছি যাতে অনেক কর্মসংস্থান হয়, অন্ডাল শহর তৈরি হয়। আর পানাগড় ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেট, আর মনে রাখবেন প্রচুর ছেলে মেয়ের চাকরি হবে। একদিকে বীরভূমে দেউচা পাথমি 12,000 কোটি টাকা ইনভেস্ট হচ্ছে, ওয়ার্ল্ডের সেকেন্ড বেস্ট কোল মাইন্স ইন্ডাস্ট্রি। আর ওদিকে ডানকুনি থেকে পানাগড় হয়ে বর্জরা হয়ে পুরুলিয়ার রঘুনাথপুরে গিয়ে শিল্পনগরী তৈরি হচ্ছে, 72,000 কোটি টাকা ইনভেস্ট করা হচ্ছে। প্রচুর কাজ হবে, প্রচুর ছেলে মেয়েদের চাকরি হবে। जो फायदा बाहर में नहीं मिलता है इधर में मिलेगा। बांग्ला में सबसे असल फायदा तो ये है, आपको खाना मिलता है बिना पैसा में, आपको स्वास्थ्य मिलता है बिना पैसा में, आपको शिक्षा मिलता है बिना पैसा में। कहाँ पे मिलेगा ये? কোথাও এটা পাওয়া যাবে না যে বাংলায় পাওয়া যায়। তাই বলি, মা বোনেরা বেঁধে জোট, তৃণমূলকে সব ভোট। ছাত্র যুব বেঁধে জোট, তৃণমূলকে সব ভোট। সংখ্যালঘু বেঁধে জোট, তৃণমূলকে সব ভোট। তপশিলীরা বেঁধে জোট, তৃণমূলকে সব ভোট। আদিবাসীরা বেঁধে জোট, তৃণমূলকে সব ভোট। হিন্দু ভাই বোনেরা বেঁধে জোট, তৃণমূলকে সব ভোট। শ্রমিক কৃষক বেঁধে জোট, তৃণমূলকে সব ভোট। কুলটি বিধানসভা কেন্দ্রে ভারতীয় জনতা পার্টির প্রার্থী ডক্টর অজয় পোদ্দারের সমর্থনে কুলটি কেন্দুয়া বাজারে আয়োজিত হয় এক নির্বাচনী জনসভায় বক্তব্য রাখেন বিহারের শিল্পমন্ত্রী শেহনাজ হোসেন এবং অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। हम लोगों को समाज में किसी को छोड़कर नहीं चलेंगे, हम सबको लेकर चलेंगे। हम लोग एक पैमाना लेकर चलेंगे कि समाज में किसी को नाजायज परेशान नहीं करेंगे। जो यहाँ पर भाई बहन आए इतनी बड़ी तादाद, उनसे कहना चाहता हूँ, कोरोना काल में भी आप आए हैं, मास्क पहन कर आए हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा है। हम लोगों ने पूरा यहाँ पर मंच पर चढ़ने वालों पर 2-2 गज की दूरी देखिए, ये भी लगा के रखी। 2 गज की फोटोग्राफर जरा 2 गज हटा, 2 गज की दूरी लगा के रखी। इस काल में भी आप इतनी बड़ी तादाद में आए। मैं आज आपको कहना चाहता हूँ, आपकी उम्मीदों पर खड़े उतरेंगे। दीदी हमारी भी थी, आपकी भी दीदी थी, लेकिन क्या करें, अब दीदी नहीं रही, पीसी हो, दीदी बुआ हो गई। और बुआ जो दीदी जो होती है, जब उम्र बढ़ती है तो लोग बुआ जी भी कहते हैं कि नहीं। हमारी तो दीदी है,
लेकिन बंगाल के नौजवानों की बुआ बन गई, लेकिन बुआ बंगाल के नौजवानों की नहीं बनी, सिर्फ अभिषेक की बुआ बन गई। मेरा अभिषेक कैसे कमाएगा, कैसे कोयला में माल कमाएगा, कैसे कटमनी वसूलवाएगा, कैसे पैसा जमा करेगा, दीदी को बंगाल की चिंता नहीं, अभिषेक की चिंता। पहले दीदी को बंगाल के लोग बहुत अपना मानते, वो गरीबों की तरह रहते थे, लेकिन दीदी तो हवाई चप्पल पहनकर चलती, लेकिन अभिषेक बड़ी बड़ी गाड़ी में घूमता। क्या हो भाई, कौन सा कारखाना खोला था उसने, कहां से आ गया माल इतना? ये देखिए टीएमसी का नेता, पतला पतला नेता टीएमसी का 10 साल में मोटा मोटा हो गया। भाइयों, ये मोटे मोटे नेताओं का वजन घटवाना है, इसलिए इस हो गया ना, ठीक है। आज आपको कहने आया, इस बार परिवर्तन तय है, किसी के बहकावे में मत आइएगा, किसी के कान, आपके यहाँ हमारे यहाँ कान फुकवा सा होता है, कान में आके फूके, जीत रहा है, वो हार रहा है, ये अच्छा नहीं, वो अच्छा नहीं। पार्टी के जो लोग हैं उनसे भी कहना चाहता हूँ, एकजुट होकर चुनाव लड़िए, एक एक सीट का महत्व है, मिलकर लड़िए, ये बड़ी लड़ाई है। নিয়ে নিচ্ছে একটি বিরতি। Apart from Science and Commerce stream, India International School Asansol is introducing Humanities stream in Standard 11 from the session 2021-22. So hurry, collect your admission form from the school office, India International School, Kalyanpur Satellite Township, Asansol. 3 কিলোমিটার দূরত্বে নুনি অঞ্চলে গড়ে উঠেছে এক মিনি টাউনশিপ কৈলাসধাম। এই কৈলাসধামে আপনি পাচ্ছেন বাংলো, ডুপ্লেক্স এবং জমির প্লট অত্যন্ত সুলভ মূল্যে। এক বিস্তীর্ণ সবুজ প্রকৃতির মাঝে গড়ে উঠেছে এই মিনি টাউনশিপ। মনে রাখবেন, কৈলাসধাম আপনাকে দিচ্ছে 1 BHK ফ্ল্যাটের দামে 2 BHK বাংলো। সুতরাং আর দেরি কেন, নিজের মনের মতো ঘরটি বেছে নিতে আজই চলে আসুন কৈলাসধামে। যোগাযোগ করুন 7872900000। নির্বাচনের বাকি মাত্র আর কয়েকটা দিন, এখনো অব্যাহত দল বদলের হিড়িক। ক্ষমতার অলিন্দে কে বসবে তা নিয়ে চুলচেরা বিশ্লেষণ করছে রাজনৈতিক কারবারিরা। পশ্চিম বর্ধমান জেলার আসানসোল নিঘার একটি বেসরকারি সভাগৃহে রানীগঞ্জ এবং পাণ্ডবেশ্বর বিধানসভা থেকে প্রায় 700 জন রাজনৈতিক কর্মী যোগদান করে বিজেপিতে। एक झंडा और दीजिए, झंडा एक कहाँ है? दीजिए बीजेपी जिंदाबाद, जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद। पांडेसर विधानसभा के बूथ नंबर 83, 89, 85 के आदरणीय सुजीत जी हैं, सुरेश धीवर जी, पप्पू सिंह धीवर जी, परशुराम जी के नेतृत्व में जो सैकड़ों कार्यकर्ता दुर्गेश जी के साथ आए और राष्ट्र की मुख्य धारा में शामिल हुए। राष्ट्र की मुख्य धारा से मेरा अभिप्राय, भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रीय दल है, बड़ी सोच है, बड़े नेता है। भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व एक वैश्विक नेता माननीय मोदी जी करते हैं। विकास के साथ ही ये सभी कार्यकर्ता आपके बीच में आए हैं, विकास के लिए आए हैं, क्योंकि पिछले 10 साल से तृणमूल ने, 32 साल से कम्युनिस्ट ने और बचे हुए सालों से कांग्रेस ने 77 के पहले जो बंगाल को कंगाल किया, जो बंगाल की बदहाली की, आज ये सब लोग चाहते हैं कि बंगाल खुशहाल हो, बंगाल समृद्ध हो, बंगाल अपनी खोई हुई विरासत को पुनः प्राप्त कर सके। खोई हुई विरासत से अभिप्राय ये बंगाल जो कभी देश को आर्थिक दिशा देता था,
ये बंगाल जिसने देश को आध्यात्मिक दिशा दी, आज उस बंगाल के बदहाली के जिम्मेदार अगर कोई है तो ममता बनर्जी और कम्युनिस्ट है। ये तीनों दल, कोई गरीबी हटाओ का नारा देके आया, कोई मजदूरों के नाम पे आया, कोई गरीबी हटाने के लिए आई। गरीबों की बात ममता जी करती रही पर गरीबी नहीं हटाई। इन तीनों दलों ने गरीब हटने लगे, मरने लगे। পশ্চিম বর্ধমান জেলার জামুরিয়া বিধানসভা কেন্দ্রে ভারতীয় জনতা পার্টির প্রার্থী হয়েছেন দলের প্রাক্তন জেলা সভাপতি তাপস কুমার রায়। দলীয় প্রার্থীর সমর্থনে এক জনসংযোগ প্রচার কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ এবং অভিনেত্রী তনুশ্রী চক্রবর্তী সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। সংবাদ সফর এখনকার মতো এ পর্যন্তই। দেখতে থাকুন সাউথ বেঙ্গল নিউজ, নিউজ অ্যাবাউট ট্রুথ।